قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 34 سورت سبا، سین بے الف با سبا، اس میں ایک آیت ہے، اس میں قوم سبا کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورت سبا میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتیں دی تھی، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنویر زاہد۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے قوم سبا۔ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی جو اب موجودہ یمن کا علاقہ ہے وہاں پر آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر نعمتیں سے نوازا تھا۔ یہاں پہ یہ قبیلہ آباد تھا، ان کے دونوں طرف دائیں اور بائیں سرسبز و شاداب باغ تھے۔ جب نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبا کسی قبیلے کا نام ہے یا کسی عورت کا یا کسی مرد کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد کا نام ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، وہ جو قبیلہ بنا اس کو قبیلہ سبا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں دی تھی۔ لوگ قوم سبا کے خوشحالی کی مثالیں دیتے تھے۔ اتنا خوشحال قبیلہ تھا اس دور کا کہ بڑی بڑی دور سے لوگ اس قبیلے کی دیکھنے آتے، سیاحت کے لیے، جس طرح اب ہم سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ تو معاملات کہاں سے بگڑے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں قبیلے کو دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، تو معاملات کہاں سے خراب ہوئے؟ قوم سبا کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد، واقعات میں آتا ہے۔ جب اس کے بیٹے کی وفات پائی تو اس نے غصے میں آسمان کی طرف تھوکا، نعوذ باللہ، اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا سر عام، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے، نعمتیں طرح طرح کی دے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس جو ویڈیو ہم آج دیکھیں گے نا، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ اس طرح کی جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں نا، مختلف واقعات، مختلف قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی امتیں پچھلی امتوں سے سبق سیکھیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو سے سبق سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، اس کے بعد اتنی نعمتیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں کس طرح مبتلا کیا۔ تو جب حماد نے اللہ تعالیٰ سے کفر کا اعلان جنگ عام کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان پر۔ کیسے کہ قبیلے کے چاروں طرف پہاڑ تھے، وہاں پہ انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے پانی جمع کرنے کے لیے۔ بارشیں ہوتی تھی تو وہ پانی جمع کر لیتے، پھر سارا سال وہ پانی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چوہے کو حکم دیا، ناظرین، ایک چوہا، چھوٹا سا چوہا، اس کو حکم دیا کہ ڈیم کی جو دیوار تھی بڑی سی کنکریٹ کی بنی ہوئی، اس میں سے ایک چوہے نے چھوٹا سا سراخ کیا، اور جب سراخ کیا تو پانی وہاں سے رسکنا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا۔ پھر آہستہ آہستہ پانی کے پریشر سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل کی، اور وہ جو ڈیم تھے چاروں طرف بنے ہوئے، وہ پانی کا اتنا بہاؤ ہوا کہ سارے کا سارا قبیلہ جو تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ آج ہم مل کے نا جو قوم سبا کی ویڈیو ہے ڈیلی جمیل والوں نے کریٹ کی ہے، اس کے اوپر ہم ریاکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قوم سبا کے عروج اور زوال کے واقعات۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا، اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے حیض تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی،
उन लोगों का आपाशी का निज़ाम निहायत उम्दा था। इस इलाके के दो तरफ पहाड़ी सिलसिले थे। जगह जगह उन लोगों से बारिश का पानी रोकने और जखीरा रखने के लिए बंद बना रखे थे। उनका दारुल खिलाफा मारब था और सबसे आला और बड़ा अजीमुशान बंद भी उसी जगह तामीर किया गया था। तामीर शुदा इलाका सदबा अरब के नाम से मारूफ था। उनके इलाके के दोनों तरफ पहाड़ों के दामन में बागात का सैकड़ों मीलों में फैला हुआ सिलसिला मौजूद था और इंसान को यूं मालूम होता था कि जिस जगह वो खड़ा है इसके दोनों तरफ बागात ही बागात हैं। बारिशों के लिहाज से इलाका कुछ इतना जरखेज नहीं था, मगर इन लोगों के निज़ाम आपाशी की उम्दगी की वजह से मुल्क के अंदर 300 मुरब्बा मील का इलाका जन्नत नजीर बन गया था, जिसमें अनवा व अक़साम के फलों के दरख्त भी थे, जिनकी खुशबू से ये पूरी सरजमीन मुअत्तर बन गई थी और खेती भी खूब पैदा होती थी। अंदरूने मुल्क बखूरात, दारचीनी, खजूर के निहायत बुलंदोबांग दरख्तों के जंगल थे और इनसे मीठी मीठी खुशबू तमाम फजा को खुशबूदार बना देती थी। और जब हवा चलती तो इस खुशबू से सब लोग लुत्फ अंदोज होते। इसी इलाके को अल्लाह ताला ने बलदतुत तय्यबा के अल्फाज से ताबीर फरमाया, यानी सरसब्जी। जरखेजी फजा का खुशबू से हर वक्त मामूर रहना, मौसम और आबो हवा में एतदाल, रिज़्क़ की फरावानी और सामान ऐशो इशरत की बहुतात, ये वो नेमतें थीं जो अल्लाह ताला ने अता कर रखी थी। मारब के एक पहाड़ी इलाके में गुंजान दरख्तों के दरमियान हुक्मरानों के महल्लात वाक़े थे। गरज ये कि अल्लाह ताला ने उन पर अपनी नेमतों की बारिश कर रखी थी। फिर जब ये कौम अपनी खुशहाली में ही मस्त होकर रह गई और दुनिया के मालो दौलत और उसकी दिलफरेबियों में मुस्तग़रिक़ होकर अपने मुनअमे हकीकी को यकसर भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अंबिया मबूस फरमाए। कहते हैं वक्तन फवक्तन उनकी तरफ 13 अंबिया मबूस हुए थे, लेकिन हर बदमस्त कौम की तरह उन्होंने भी यही समझा कि उनकी इस मुआशी तरक्की और ज़रई तरक्की का असल सबब तो हमारा अपना निज़ाम आपाशी या हमारी अपनी जहानत और मेहनत है, इसमें अल्लाह ताला के इनामात का क्या दखल है। तो उन्होंने अंबिया की दावत को रद्द कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें संभलने की काफ़ी मोहलत दी, लेकिन उन्होंने इससे कुछ भी फ़ायदा ना उठाया। तो आखिर उन पर अल्लाह की गिरफ्त का वक्त आ गया। उनका सबसे बड़ा और आलिशान बंद यानी डैम मारब में था, जिसमें बहुत से लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, जिन्हें बवक्त ज़रूरत उठा लिया जाता और पानी छोड़ दिया जाता। इन दरवाजों का दूसरा बड़ा फायदा ये था कि वो जिस तरह चाहते पानी का रुख मोड़ लेते और नहरों के जरिए काबिल काश्त जमीन को सैराब कर लेते थे। इसी बंद में नीचे रखने पड़ने शुरू हो गए। ऊपर से अल्लाह ताला ने जोरदार बारिश बरसा दी और पानी इस कदर वाफिर मिकदार में आ जमा हुआ जिसने उस बंद को तोड़ फोड़ दिया। उसके पानी में इतनी फरावानी और बहाव में इतनी शिद्दत थी जिससे बाकी बंद भी अज खुद टूटते चले गए और ये सारा काबिल काश्त इलाका ज़ेरे आब आ गया, जिससे फसलें और खेतियां सब कुछ गल सड़कर तबाह हो बर्बाद हो गईं। जब कुछ मुद्दत बाद जमीन खुश्क हुई तो पूरे आपाशी के निज़ाम की तबाही के बायस इस सरजमीन में कोई चीज भी बारावर न हो सकती थी। ये सजा कुछ कौम सबा से ही मुख्तस न थी, बल्कि जो कौम भी अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने के बाद अपने मौसम हकीकी को भूल जाती है और उसका शुक्र अदा करने के बजाय सरताबी की राह इख्तियार करती है, अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि उस कौम को ऐसे ही अंजाम से दो चार कर देता है। उनकी तरक्की और खुशहाली की दूसरी वजह उनका तिजारती निज़ाम था। ऐसी सरजमीन जिसे हमने बरकत दे रखी है के अल्फाज के साथ जिक्र किया है। इन दिनों ये 4 माह सफ़र था और इस तिजारती शाहरा को अल्लाह ताला ने इमाम मुबीन के अल्फाज से ताबीर फरमाया है। इसी तिजारती शाहरा पर कुरैश के तिजारती काफिले मक्का से शाम तक सफ़र करते थे। ये तिजारती शाहरा इस लिहाज से थी कि बरलबे सड़क और नज़दीक नज़दीक आबादियाँ मौजूद थीं जहाँ मुसाफिरों को खाना पानी मिल सकता था। एक बस्ती पर इंसान पहुंच जाए तो अगली बस्ती सामने नजर आने लगती है। इस शहरा की बड़ी खूबी ये थी कि कोई शख्स जिस वक्त भी आराम करना चाहता तो वो कर सकता था और आराम करने के लिए अगली मंजिल उसके करीब ही होती थी। इस लिहाज से उनका ये तिजारती सफर दूसरे इलाकों के निस्बत बहुत आसान भी था और पुरअमन भी। जब इन लोगों की ज़रई मईशत तबाह हो गई तो यही चीज़ उनकी तिजारती तरक्की की तबाही का बायस बन गई। जब अपने माल की पैदावार ही ख़त्म हो जाए तो फिर तिजारत कैसी? अगर बैरून मुल्क की चीज़ें ही खरीदी जाएं और बैरून मुल्क ही बेची जाएं तो इनसे आखिर कितना मुनाफा हो सकता है। और इसका दूसरा नतीजा ये हुआ कि वो कसीर आबादियाँ जो इस शहरा के किनारे आबाद थीं वहाँ से उठकर दूसरे मकामात की तरफ चली गईं, क्योंकि उनकी मईशत का इन्हिसार भी ज़्यादातर उन्हीं तिजारती काफिलों की अशियाए खुर्दनी की खरीदो फरोख्त पर था
इस तरह सबा की तमाम नौ आबादियां जी, तबाह हमने व देखा बर्बाद हो कि गए। अल्लाह ताला ने कौम सबा को इतनी इतनी नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी, लेकिन कौम ने अल्लाह ताला के अहकामात को रद्द कर दिया। जितने अंबिया कराम, कम बेश 13 अंबिया कराम कौम सबा के ऊपर अल्लाह ताला ने भेजे, 13 अंबिया कराम। तो हर अंबिया कराम जो भी कौम सबा की तरफ अल्लाह की वाहदनियत, अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेके जाता तो उसको जुटला देते। और ये बड़ी हमाकत से कहते कि जो जितना भी हमारा ये निज़ाम है, ये बगात हैं, ये सारा हमारा अपना है, ये हम अपना पानी जमा करते हैं, उससे ये सारी फसलें हम उगाते हैं, उससे फल उगाते हैं। तो नाउज़ बिल्ला वो कुफ्रिया कलिमात उन्होंने कहने शुरू कर दिए। तो फिर देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस कौम को निशान इबरत बनाया। हमें इस वीडियो से सबक सीखना है। क्या सबक सीखना है? कि हमें अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, जिनका अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जितनी हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। असल में जो अल्लाह ताला कुरान पाक में पिछली उम्मतों के वाक़यात जिस अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, उसका मकसद ये है कि आने वाली उम्मतें पिछली उम्मतों से सबक सीखें। तो मौजूदा दौर में, आज के जो दौर चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ, बीमारियाँ, तो खुशहाली, ये सारी चीज़ें लाज़िमुल मज़लूम हैं। तो जो जिस जगह पर भी है, जिस मकाम पर भी है, तो उन्हें उस मकाम पर रहते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।